Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Kenapa hari ni punya pagi ni punya attendance tak berapa memberansangkan ni? Baru 73 orang. Lagi yang lain lagi yang tak masuk lagi. Okay. So the question states a gaseous compound is 78.14% boron. So dia bagi tahu dalam satu gases tu ada 78.14% boron. And then 21.86% hydrogen. Okay, so nak bagi tahu gaseous compound awak ada B dan juga ada H kan. Kita tak tahu lagi berapa BX, HY, kita letakkan dia punya ni. And then dia cakap at 27 degrees Celsius, 74.30 mil of the gas exerted a pressure of 1.12 atm. So given informations here about the pressure, and then pressure pula, the volume, then pressure of 1.12 atm. This is the pressure. If the mass of the gas was 0.0934 grams, so this is the mass, what is its molecular formula? Okay, usually you'll be given informations about PV, R ataupun N ataupun T, lepas tu awak masuk formula sahaja. But this time, awak perasan tak dia gunakan approach yang chapter 1 kita belajar tu? Yes. Yes, okay. So apa-apa pun, keluarkan dulu information yang dibagi dalam questions and then baru kita relatekan lah. Okay, now dia dah bagi sekarang, dia minta awak molecular formula. Nak tak nak memang kita kena lalu all the procedure nak cari molecular formula. Kena buat, since this is only decomposition reactions, okay? Daripada gas yang compound, nak jadikan tengok ada berapa banyak B, ada berapa banyak H. Dia bukannya combustions. Okay, so pun kita buat elemen, dekat situ ada mass, mole, mole ratio, simplest ratio tu. Kita cari macam biasa. Since molecular formula, dia adalah gandaan, bukannya the actual number. Dia adalah, actual number, dia bukanlah simplest ratio, dia adalah actual number berapa banyak. Jadi dapatkan dulu empirical formula and then untuk dapatkan molecular formula baru kita guna PV is equal to nRT. Yang tu clear tak untuk part ni? Dan ni, part ni boleh buat tak? Boleh. Boleh Okay, so masuk je info, make sure dapatkan simplest ratio, itu baru empirical formula. Kenapa kita nak kena relate dengan PV is equal to nRT? Dia ada bagi tak awak molecular mass macam biasa? Sebelum ni kan dia bagi molecular mass, lepas tu kita compare je lah kan guna ni. Ya. Kali ni kita kena guna PV is equal to nRT sebab information given here is all about gas. Mixture of gases but then we treat them ideally. Kan kita treat semua gas yang mixture ni sebagai ideal gas. So sebab tu kita guna PV is equal to nRT. But then from the PV is equal to nRT, awak boleh keluarkan dulu dia punya number of mole. Boleh juga nak buat terus, tak ada masalah. Kiranya kalau awak buat terus, awak akan dapat ni lah kan, molar mass lah kat sebelah ni. Awak rearrange dia, dapatkan. So dapatkan molar mass. Dan once dapat molar mass tu, awak buatlah macam biasa ni, part ni. So markah dekat mana? 4 markah. So 4 markah comes from okay, molecular formula ni confirm lah 1. Lepas tu you determine the empirical formula 1. Lagi calculations of number of mole ataupun the molar mass ke. Sekejap. Ni ada 2 tau. Kalau awak buat asing-asing PV over RT ni, awak dapat markah 1 sini dengan final answer sini. Kalau awak memang dah keluarkan dia dalam bentuk molar mass, mungkin 1 dekat jalan kerja, 1 dekat final answer ni. Okay, yang tu faham tak 4 markah? Faham. Okay. So soalan ni tak ada masalah kot Dia tak adalah susah, cuma dia minta awak apply balik yang awak pernah belajar sebelum ni. Madam, Yes. yang cari simplest ratio tu dia wajib tak? Wajib. Kalau ikutkan questions yang dia bagi ni, kena guna this table. Kenapa you ada guna cara lain Sebab saya mula-mula saya cari molecular formula, molecular mass yang keseluruhan tu guna PV sama dengan nRT tu.
Lepas Okay. tu, yang cari keseluruhan tu, saya darab dengan persen tu. Boleh juga sebenarnya. Okay. Saya guna ni balik sebab kita nampak perkataan molecular formula tu, kita recall balik. Boleh je, asalkan dapat. Kalau konsep dia betul tak ada masalah. Dia tak ada isu. Okay. Okay. Kalau awak buat cara tu, mungkin dia dapat dekat when you determine the mass based on the percent. Dapat kat situ lah. Tapi dia punya total mark 4. Okay. Okay, right. Ada lagi tak guna cara lain ke? Tapi dapat jawapan sama? Tak ada? Tak ada, saya nak proceed. Tak ada. Okay, so kita proceed question number 6. A closed cylinder contains hydrogen gas under a pressure of 4.27 atm. Okay, dia bagi tahu a closed cylinder ni maksudnya tertutup lah, tak ada gangguan lain. Maksudnya pressure semua bukanlah pressure keep constant. Once kita masukkan that particular value, dia akan remain dekat dalam tu sahaja. Okay, so we have the pressure of 4.27 atm at the temperature of 25 degrees C. So this is going to be our temperature. When the gas is allowed to expand to a final volume of 10.5 liter. So ini adalah volume. Dia kata expand to a final volume means this is going to be our second volume. The pressure drops to 1.63 atm. Drops ni means dari asalnya tinggi turun. Ni adalah pressure yang kedua. At the same temperature. So dia bagi tahu constant variable here is temperature. Determine the original volume. Original volume belongs to the initial volume V1. So, awak ada info kat sini pasal P, pasal V, pasal T. Jadi kalau kita tengok dia nak cari volume. Tapi dia bagi variable volume dengan pressure. Bila volume dengan pressure, kita akan guna apa nama law ni? Boys. Boyle's law. Boyle's law cakap apa? Apa relationship Boyle's law? In terms of directly proportional or inversely proportional, antara siapa? Volume inversely proportional to pressure. Okay, volume inversely proportional to pressure ataupun pressure inversely proportional to volume. Itu all sama je relationship ni. Jadi bila kita sekalikan dia dapat dalam bentuk equations, kita akan dapat P1 V1 equal to P2 V2. So simply rearrange your formula. Awak substitute value dapat 1 markah. Your final answer with unit 4.01 liter 1 markah. Okay. Ni quite simple lah. Just masukkan ni je dalam formula. Okay, Miss. Alright. So Okay, Miss. Alright. Question number 7. In an experiment, the gas collected in a 710 ml gas bulb was 0.980 gram. So kita ada kat sini volume. And then the mass of the gas bulb was 0.980 gram. This is the mass. And at a pressure of 89 kilonewton per meter squared, this is our pressure. And at temperature of 25 degrees C. So this is our temperature. Calculate the molar mass and density of this gas. Okay, sekarang ni gas yang dia collected ni, kita treat dia as ideal gas or real gas? Ideal or gas? Ideal or real? Tengok balik info yang dia bagi. Kalau dia bagi semua dah PV, T, lepas tu M, dia minta cari molar mass ke density, dia tak minta pun perubahan, kita nak guna formula apa ni? Ideal gas or real gas? Ideal gas. Okay, so ideal gas kita PV is equal to nRT lah. PV is equal to nRT. So dia minta molar mass. Molar mass boleh derive daripada number of mole ni, jadikan mass over molar mass, dan you rearrange lah to get this kind of formula. And then kalau kita nak cari density, density we know mass over volume. So once you substitute ni, bila kita rearrange, awak pun boleh dapatkan mass over V ni jadikan sebagai density, nanti dapatlah this formula. Formula ni sebenarnya awak tak payah hafal pun asing-asing. Awak kena tahu je mana nak substitute dan awak rearrange. So once dah boleh substitute, dah boleh rearrange tu, okey lah, tak ada masalah. Kalau salah rearrange yang akan buatkan jawapan awak salah. Okay, first sekali, apa yang kita kena buat, better to change your
apa ni kita panggil, the pressure in ATM. Biasakan tukar ATM lah, senang supaya kita tak guna banyak value. Okay, kalau nak tukar ATM macam mana, awak tengok dekat table of constant, dia ada bagi tahu conversion to conversion, from which unit to become this unit. Okay, for this kilonewton per meter squared, every one ATM is equal to 101.325 kilonewton per meter squared. Let's say you are given in Newton per meter squared sahaja. Sometimes tak bagi pun dekat dalam table of constant. Dia punya conversion sama. Bezanya bukan 101 point. Dia hanyalah 101.325. Dia kena tahu sikit lah main prefix ni. Kalau ada kilo, ada point. Kalau tak ada kilo, kita buang point tu tapi sama sahaja value dia Sebab kadang-kadang terjadilah benda ni, dia bagi yang luar daripada dalam table of constant, tapi selalunya dia bagi yang sama saja. Okay. Okay, so first change it to this 0.878 ATM. So since kita nak substitute banyak lagi dalam these two formula, jadi kita tak bagilah markah dekat sini. Kita akan start bagi markah dekat mana? Dekat substitutions. First, before you substitute, you need to first write this. Okay, substitute betul, dapatlah final answer together with unit 1 and 1. And for density, kita substitute value pun betul, the final answer pun betul. Okay? Miss, Ya? kalau cari density pakai yang mass over volume baru substitute dalam muala mass tu Boleh, boleh. boleh. Okay, thank you Miss. Janji jawapan akhir dia betul. Kalau jawapan akhir betul, dia akan bagi markah ikut mana necessary lah dekat jalan kerja. Okay Miss. Okay, baik. So, habis untuk question 7. Next, proceed to question 8. Okay, trimix is a breathing mixture of helium, oxygen and nitrogen gas used by a deep sea scuba divers. A tank of trimix has a total pressure of 204 atm. Okay, this gonna be the pressure. The total pressure, total pressure maksudnya apa? Ada apa dalam tu? Kita panggil apa ni? Total pressure is combinations of apa kita panggil pressure ni? Term dia? Partial pressure. Yes, partial pressure. Siapa yang buat law pasal partial pressure ni? Apa nama saintis tu? Dalton. Okay. So, dia bagi tahu pasal total pressure. Total pressure now comprises of helium, oxygen and nitrogen gas. And then dia bagi juga info tentang partial pressure of helium. Helium dia dah bagi tahu dah adalah 143 atm out of the 204. Okay, what is the fractions of He in this mixture? Bila minta fraction of He, ada unit tak? Tak ada. Fractions is just macam decimal lah. Nak tak dapat daripada mana ni fraction? Okay, fraction ni basically nak tahu berapa banyak fraction of He yang terdapat dalam kesemua ni. Awak dah ada belum total pressure? Dah ada belum? Oh ni He Dah ada belum pressure of He? Dah. Boleh tak saya tahu apa nama equations yang kita guna ni? X tu apa? X ni dia stands for apa? Mole fraction. Yes, mole fraction. Dalam nota awak tak ada kan? Ada. Ada. Sebab itu masa saya download nota baru, kan saya kalau saya nak buat slide kan saya akan tengok nota baru tau, baru saya buat slide saya. Saya tengok tak ada tau, tu yang saya risau tu, mole fraction. Water displacement method ada tak? Water displacement method ada tak? Tak. Tak ada kan? Tapi mole fraction ada pula sebab saya check tau nota awak tak ada. Ada lagi tak yang saya ajar dalam video tapi tak ada dekat nota awak? Tak perasan. Tak Sure sebab tengok guna nota miss je. Pula kejap. Yang saya perasan pula tak ada. Tapi awak kata ada pula apa ni? Mole fraction ada? Kalau bukan nota saya? Ada for chapter 1 only. Mole fraction? Tak ada. Yang baru ni tak ada. Tapi tu yang saya pelik tu. Sebab soalan tu ada. Saya tanya juga hari tu. Tak lagi orang.
Last time kata dah buang dari syllabus tapi asli tak. Alah, tahulah. Okay, sama murid tadi. Okay, so itu kita panggil mole fraction lah. Mole fraction ni banyak dia punya users. Last time pun kita dah tengok dekat dalam tutorial. Bila nak guna, ni one of them lah, nak cari fraction. Sometimes bukan cari fraction pun, nak cari partial pressure pun boleh. Tapi make sure kena tahu dulu total pressure dia. Total pressure, lagi apa lagi hint yang dia boleh bagi. Soalnya total pressure lah. Dengan number of mole, make sure dapat number of mole. Awak tak boleh simply ambil, macam contoh mass. Dia bagi mass atau awak masuk je untuk cari apa, mole tu. Tak boleh mass dia lain tau. Sebab daripada mass nak tukar jadi mole, dia kena divide by molar mass. Dia tak sama macam volume last time. Tapi kalau awak tak sure yang mana boleh assume ke tak, awak just gunakan room temperature. Maksudnya masuk balik PV is equal to nRT. Tu kalau nak cari partial pressure lah. Takut tak sure nak guna mole fraction. Yeah. Okay, Miss. Okay, Okay. Miss. So 2 markah dekat mana? Substitutions dan juga final answer. Make sure tak ada unit Kali ni tak ada unit sebab just fraction. Okay, untuk question number 9. Acetylene C2H2 is produced in the laboratory when calcium carbide reacts with water. Okay, so this is the reactions lah. Calcium carbide react with water to form C2H2, the acetylene, plus CaO. CaO ni apa lah? Calcium oxide, okay, in solid state. For a sample of acetylene collected over water, whenever they are talking about over water here, awak kena bear in mind yang reactions tu, yes, dan reactions tu akan menggunakan water displacement method kalau disebut water. Okay. Kalau kita over water ke, sometimes dia cakap dah using displacement method ke, itu melibatkan yang means your total pressure must be the summations of gas pressure dan juga water vapor pressure. Okay, the total gas pressure is 738 torr. So this is the total pressure. The volume is 523 mil. So this is going to be the volume. At the temperature of gas, 23 degrees C. So this is our temperature. The vapor pressure of water is 21 torr. So this another partial pressure but now belongs to water. How many grams of acetylenes are collected? Dia minta mass kan? Yes. Okay, so dia minta mass. So sekarang ni awak rearrange lah your formula to become mass on the right on the left hand side while the others akan duduk belah kanan. But then here, awak kena check balik. Pressure awak adakah total pressure ataupun pressure of the gas only? Sekarang kita nak cari pasal acetylene. Okay. Awak punya pressure nak guna dalam ni. Dia mesti pressure apa? Pressure of gas or pressure of pressure total, pressure gas atau pressure of water sahaja? Pressure of gas. Pressure of gas. So kita tahu sekarang this is done by using water displacement method, means our pressure total is equal to pressure of gas. Our gas now is C2H2 lah kan? Plus with PH2O kan? Yeah. Okay, so kalau kita cari partial pressure untuk C2H2 our gas gonna be apa-apa sekarang 738 tolak dengan 21 torr. So nanti 738 tolak dengan 21 you'll get 717. To convert this torr to become ATM, we're gonna divide them by 760. 717 divided by 760, then your pressure in ATM gonna be 0.9434 ATM as suggested by these substitutions. Okay, this is our pressure of gas. Sebab kita nak guna ideal gas equation, make sure dia hanyalah gas punya. Right. Okay, Miss. Okay, and then the volume should be in liters. So from 523 mil, you need to divide them by 1,000. Then you get your 0.523. And then the 26 here comes from the molar mass. The molar mass adalah 2 carbon, 2 kali 12, 24. Tambah 2 hydrogen dapat 26. Ni gram per mole. Ni gram per mole.
Ini adalah liter, ini adalah ATM. 0.08206 is the gas constant, ATM, liter per mole per K. Then we have 296.15 comes from 23 degree plus 273.15. So this is in Kelvin. So your final answer should only have gram, means the rest yang lain tu akan cancel out. So ATM up here, down here cancel, liter, per mole dengan per mole, per K dengan K. So tinggallah gram sahaja. So your final answer is 0.528. Satu markah untuk substitution, satu markah untuk final answer together with unit. Right? Miss, Yes. kalau saya buat kena cari partial pressure untuk yang acetylene tu. Lepas tu saya masukkan dalam P equal to nRT. Saya cari apa tu acetylene tu. Saya darabkan dengan molecular mass acetylene. Boleh? ke? Dapat jawapan sama kan? Dapat? Cuma panjang sikit jalan kerja dia. So macam saya kata tadi lah, jalan kerja panjang tak ada masalah asalkan final answer awak betul. Dapat markah. Unless dekat substitutions, walaupun awak tekan calculator, final answer betul, substitutions kita tengok salah value, tak dapat markah lah untuk substitutions. Okay, Miss. Okay, right. Thank you. Next one, question 10. The table below shows the pressure and temperature for substance X. So dia bagi info sekarang, melting point 1, boiling point 1, melting point 2, boiling point 2, sublimation point, triple point and critical point. So many points at once. Tapi hanya ada satu substance sahaja. Okay, bear in mind, yang mana selalunya untuk phase diagram, ni soalan untuk phase diagram bila sebut je pressure temperature ni phase diagram lah. Okay, phase diagram sepatutnya yang patutnya kena ada apa yang kita dah boleh buat sketching tu. Kena ada point apa je daripada semua ni? Triple point. Triple point. Lagi? The point. Critical point. Okay, kalau tahu dua tu, kita just boleh buat sketch from, kalau triple point, dia connect all the phases, solid, liquid and gas are in equilibrium. And then kalau critical point, dia in between phase apa? Liquid and gas. Okay, liquid and gas. Okay, dua tu sebenarnya dah boleh buat dah. Cumanya awak dah tahu belum siapa substance X? Tak tahu lagi. Substance X ni it can be anything. Sebab kita tahu phase diagram ni dia boleh cater for any substance sebab dia ada all the three phases. Dia bukan gas saja, dia bukan solid saja, or dia bukan liquid saja. That's why they give you this kind of informations about melting point. Melting point bagi tahu proses from where to where. Solid to liquid. Yeah, solid to liquid melting. But then dia ada bagi melting point 2 pula, solid to liquid. Adakah dia orang akan duduk dekat point line yang berlainan ataupun line yang sama? Line yang sama. Line yang sama. Cuma dia nak bagi tahu the steepness of your line. Your line tu means your curve lah. Dia not necessary curve yang memang nampak curve. Selalunya solid liquid line dia akan straight. Macam tu lah. Straight tapi tak adalah straight yang macam straight sampai tak nampak langsung ada bentuk. Dia macam kadang dia ada slope sikit tapi dia kinda straight line. Kalau yang satu lagi dia memang nampak curve tu naik macam tu. Okay, so melting point 1 and point 2 they're gonna be on the same line because they involve melting solid to liquid. But then they got 2 points in order for you for them to guide you dekat macam mana steepness of your slope tu. And then same goes to boiling point. Boiling point dia akan involve which phase? Liquid and gas. Okay, liquid and gas. So liquid and gas, then liquid and gas pun duduk kat atas point yang sama. Sublimation point between which line? Solid and gas. Solid and gas. Okay. So first sekali apa-apa pun keluarkan dulu kita punya y-axis, x-axis. Make sure your y-axis is pressure, not the temperature. Kalau tak dia akan jadi upside down dan kira salah terus. Walaupun awak punya plotting betul. So partial pressure dekat atas against temperature together with the unit insists. Usually the marks will be given for the axis together with unit 1 mark macam itulah. Ni berapa markah tak 10 kot tadi nanti kita tengok. And then you dah ada triple point and also critical point. Okay, kita plot dulu. Your triple point is 0.4 kat sini. Dan juga berapa lah? Negatif 1.2121 ni agak-agak lah sebab tak ada graph paper.
And then your critical point is up here. Make sure dia adalah the last point. So the rest of the point here adalah ni sublimations bawah ni. Dan dekat atas ni melting point, 1 dengan 2, 1 dengan 2. Kalau dia bagi 1 pun boleh tak awak tarik dia? Kalau dia tak bagi 2 melting point boleh tak awak dapatkan curve? Boleh. Boleh juga. Ni dia bagi 2 sebab nak bagi nampak dia ke mana lah. Okay. So by right nanti bila lukis dia kena nampak macam bentuk ni sikit lah. Dia macam 1, 2, 3 macam tu. Lepas tu wajib ada phase. Tak ada phase terus salah. Solid, liquid, gas. Any point kena plot. Plot tu better guna X macam ni bagi nampak kat mana. Kalau buat dot, kadang dot awak kecil ni. Lepas tu awak punya line tebal ni. Lepas tu nampak tak dot awak? Tak. Okay. Right. So kita dah sketch. Soalan minta sketch tak? Tak nampak. Soalan dia kata tak sampai soalan lagi pun. Ke soalan dia apa dah? Ke saya yang tak salin soalan? Dia minta sketch dulu kan, betul tak? Sketch dengan label. Sketch and label. Sketch and label. Okay. Sekejap markah ni sekejap lah mana kita tengok je soalan seterusnya. Buat dulu soalan seterusnya. Dia kata determine whether substance X undergoes sublimation at the pressure of 0.6 atm. Tak, dia tanya. Sublimations means from solid to become gas directly. Okay, so untuk awak tahu sama ada dia boleh undergo sublimations ke tak, awak tengok dekat siapa? Nak tengok point apa? Tengok point. Apa nama point ni tadi? Triple point. Triple point. Awak tengok triple point, awak tengok dia kata boleh tak sublimations ni berlaku pada pressure of 0.6 atm. Kalau awak tengok sini, triple point dia berapa atm? 0.4. 0.6 above or below? Above. Okay, so for this phase diagram punya interpretations, you must know what will happen below triple point, above triple point, after triple point dengan before triple point to know what kind of phase changes will diorang experience. Okay, so kalau 0.6 atm kita pun tarik point ni. Dia sampai dekat this line. This line adakah dia bagi awak sublimation process? No. Okay, so maksudnya above 0.6 and above ataupun somewhere yang above triple point, sublimations tak boleh berlaku. Okay, sublimations hanya berlaku for pressure below, okay, below 0.4 atm, means below triple point. Okay, to answer these questions, dia tanya dulu, boleh ke tak? Jawablah dulu, janganlah terus pergi explain. Jawab satu-satu. Dia kata determine dulu. Tentukan substance X ni boleh tak undergo sublimations? Awak jawab substance X will not undergo sublimations because kenapa awak kata tak boleh? Kita punya first reasoning, triple point awak located below 0.6 atm tu. Okay, tu first point lah, so satu markah. Lepas tu janganlah stop sampai situ saja, dia minta awak explain kan? Yes. Okay, explanation dia simple je. Explanation dia mesti duduk dekat atas awak punya diagram juga. Awak just kata, therefore at the pressure of 0.6 atm, substance X itu akan buat apa? Dah tak boleh sublimation, dia bolehlah buat benda lain. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat melting dan juga boiling. Kan kalau kita tengok kita punya phase diagram tadi, kalau kita tarik 0.6 atm, dia akan land on solid liquid line dan juga liquid gas line, which indicates melting and also boiling process, or sometimes freezing and also condensations, right? Kalau kita terbalik lah. Okay, Miss. Okay. Dia tak sesuai melting or boiling lah, tapi kalau awak nak buat yang ke arah melting boiling boleh. Kalau awak cakap condensations dengan freezing pun diterima sebab point tu dia tak kisah sebab we know the rate now, diorang sekarang dekat equilibrium. So dia boleh je pergi patah balik. Okay, so 2 markah dekat sini daripada 10. Then state the phase changes that could possibly occur when substance X, the pressure of 0.5 atm and temperature of -124, means ini adalah point dia 0.5 atm dengan -124. Mari kita tengok point dia.
0.5 dengan negatif 124 means somewhere in here kan? Mana dah kat dia? Kat sini kan? Ya. Okay, 0.5 dengan 124 is our starting point, and then they will undergo isobaric cooling. Okay, isobaric cooling here, isobaric maksudnya apa yang constant? Pressure. Pressure. Okay, pressure awak is kept constant. Bila pressure is kept constant, okay, kita akan lukis line horizontal or vertical? Horizontal. And then dia kata cooling. Cooling to 110, negative 110 degrees Celsius. Okay, negative 110 degrees Celsius. Allah. Negative 110 degrees. Ya ke cooling? Kenapa dia terbalik? Patutnya panas lah kan? Kan heating lah kan sebab negatif tu. Okay, heating lah. Tukar term tu. So maksudnya kita nak ke kanan lah. So kalau nak ke kanan, kita kenalah lukis dia punya horizontal ni, nak tengok dia lalu apa. So untuk awak describe the phase changes, awak kena bagi tahu lah semua part yang dia lalu tu, dia lalu apa. Ni dia lalu kan. Dia lalu dekat sini, dia lalu kat sini, dia lalu kat sini. So awak bolehlah denote dekat sini juga sampai 110. Jadi ada berapa phase yang awak kena cerita? 5 lah. Termasuk dia ni 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana awak nak cerita point-point ni? Awak kata point kat mana? On solid liquid line, on gas liquid line, in liquid macam tu. Ke nak buat apa? Label dulu. Boleh tak kita label je any huruf sekarang? Boleh. Boleh sebab tak ada masalah lah. Letak je lah A, B, C, D, E. Tak ada masalah. Okay, lepas tu awak pun cerita. Okay, point A kita nampak dia kat mana? Dekat solid phase. Mana point A dah? Point A dekat solid. Point B? Solid and liquid in equilibrium. Yes. Betul. Solid liquid in equilibrium. Kalau point C? Liquid phase. Kalau point D? Liquid gas in equilibrium. Yes. Liquid and gas in equilibrium. Point E? Yes. Gas phase. Okay, itu kalau dia kata state the phase change, bagi tahu simple je lah. Kalau dia minta awak describe let's say tiba-tiba kat sini dia tulis sini describe. Bila describe, tak boleh bagi tahu yang ini sahaja solid phase, no. Awak kena be specific. At berapa dia punya tu? Dia punya coordinate dia. At berapa ATM, berapa ATM, dia akan undergo apa benda, dapat apa, macam tu lah. Dia depends lah questions. Yang ni tak apa nak sesuai lah kot sebab dia tak bagi tahu, dia tak bagi specific point. Unless questions dah bagi specific point and then dia minta awak describe. Describe is not the same as state. State is just mentioning the phase. But then describe, you need to be specific with the apa kita panggil tu? With the process involved together with the point, where are they located, and also the phase changes. Itu kalau describe lah. Pernah keluar dalam soalan PYQ, tapi jaranglah keluar sekarang sebab markah untuk chapter ni sikit sahaja. Okay, so berapa markah kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Means yang dekat lukisan tadi 3 markah. Datang mana 3 markah? Curve 1 markah. Curve now is ni lah yang awak buat nampak curve, bukanlah straight line sahaja. Okay, curve 1 markah, your axis 1 markah, labeling. Labeling ni in terms of solid, liquid, gas ada. So 3 markah. Axis, correct axis together with unit. Your curve looks like phase diagram. Nampak tak adalah macam ni. Tu tak ada. Ni tak dapat markah lah. Lepas tu the labeling, make sure you have this solid, liquid and gas. So 3 markah. So altogether 10 marks. Okay, then kita masuk dekat apa ni, vaporizations occur on the liquid surface. So this gonna be in 5.2 lah, liquid. So explain explain means explanations. Why vaporizations occurs only on liquid surface below its boiling point. So vaporizations ni dia adalah
Proses yang tukar change phase change apa, phase apa ke phase apa? Liquid to gas. Okay, liquid to gas. Tapi vaporization ni dia perlu tak very high temperature? No. No, vaporization ni kalau awak nak tahu, awak dalam botol awak tu, awak biar lama sikit, nanti tiba-tiba dia ada yang macam peluh-peluh tu. Itu kita, maksudnya ada nampak droplet of water tu. Itu kita panggil vaporization lah. And dia tanya, kenapa dia berlaku kat liquid surface below boiling point? Maksudnya tak perlu pun yang nak achieve boiling point barulah vaporization occur. Okay, so kita bagi tahu yang evaporation ni ada beza tau dengan boiling. Diorang dua adalah sama lah lebih kurang. Dia liquid to gas juga. Tetapi boiling point dia beyond that. Boiling means you need to break the forces between them. But then for evaporations, dia tak perlu pun sampai nak break the forces involving interior and also the surface punya molecules. Kalau evaporations, enough with the surface molecule. So kita be clear dulu, evaporations takes place only at the surface of liquid. Surface of liquid, yeah. And temperature tu tak perlu pun setinggi boiling point. Cerita yang tu dulu. Okay, lepas dah cerita apa yang evaporations tu akan buat dekat area mana yang dia akan cater, barulah bagi tahu berkaitan factor affecting dia punya evaporation rate, which in this case kita akan relate kepada surface area. Okay, surface area bila sebut pasal liquid, dia akan kacau dekat part surface tension. Do you still remember what is meant by surface tension? Yes. Yeah, surface tension is basically intermolecular forces formed at the surface of a liquid. So they create tension. They create tensions tu yang membuatkan benda-benda berat boleh stay on top of the liquid. Okay. So bila increase surface area, vaporization rate pun akan increase lah sebab dia lagi senang untuk tukar jadi tu. Right, so this is a second mark. So 1, 2. And then when you have more liquid molecules, so kita pun akan kata bila liquid molecules banyak, banyaklah lagi molekul yang akan possess sufficient kinetic energy. Bila banyak means apa? Lagi senang ke lagi susah untuk diorang escape kalau banyak? Senang. Lagi senang lah untuk dia escape sebab bila banyak, dia akan support. So bila support tu terus semua keluar sekali sebagai vapor. So basically explanations ni dia nak cerita apa yang vaporizations buat. Cumanya dia be clear with first define and then dia bagi tahu apa factors affecting. So by having all these factors, how are these liquid molecules to be changed into gas macam tu. Ni dekat table yang kita pernah belajar dalam tutorial tu. Kat dalam lecture jugalah. Okay. And then question number 12. Explain why the boiling point of Cl2 is negative 34.6 degree is lower than that of Br2. Okay, now note that this Cl2 and Br2 are both halogen. Cl2 is located in which period? Above or lower than Br kalau in periodic table? Above. So kita ada first and cold ni. Okay. So chlorine is located above lah. Okay, ni above. Bromine dekat bawah ni. Dia cakap boiling point. Okay, bila sebut boiling point ni kita akan tengok interactions between themselves. ClCl dengan ClCl lah. Okay, kalau kita cakap pasal dia punya interactions, dia akan form intermolecular forces saja. Intermolecular forces pula. London forces lah. Same goes to this one, Br. But their strength differs in terms of apa? Size. So bigger size got greater strength or weaker strength? Greater. So since Br is located dekat bawah lagi dalam periodic table, means size dia lebih besar. Bila size lebih besar, intermolecular forces dia as in the London forces lagi kuat. Sebab itulah awak tengok boiling point awak sini tinggi. And then dia sambung lagi. Maksudnya ini ada dua benda lah awak kena cerita. So cerita dulu satu-satu. So bagi tahu boiling point of Cl2 is lower than Br2 due to smaller molecular size yang kita cakap tadi. Okay, tapi basically dua-dua pun bila cakap smaller molecular size ni still kena mention kenapa. Apa yang ada dalam tu, bagi tahu jugalah London forces. Kalau awak nak kata both Cl2 and Br2 possess London forces, but then size of Cl2 is much smaller than Br2. Therefore, the boiling point is lower for Cl2. Okay?
Asalkan punya maksud yang sama. Okay. Okay, and then disambung pula. The vapor pressure of acetone is higher than that of ethanol at room temperature. So vapor pressure is basically the easiness for the liquid molecules to escape to become vapor. So kalau senang maksudnya increase lah vapor pressure dia. Dia cakap CH3COCH3 has greater vapor pressure than ethanol at room temperature. Okay, kalau kita tengokkan dia punya structure CH3 okay, COCH3. Okay, ni nanti dia punya betul ke ni macam salah? Ni aseton. Okay, aseton adalah keton lah. Okay, keton rupa dia macam ni. CH3 C double bond O CH3. So this is our acetone. Okay. And then kita tengok pula ethanol. CH3 CH2OH. Sekejap. OH macam ni lah. Okay, so sekarang ni dia cakap vapor pressure. Vapor pressure tinggi. Increase in vapor pressure means easier to escape. Okay, easier to escape from liquid to gas. Okay, bila easier maksudnya intermolecular forces awak kuat ke lemah? Kalau senang nak tukar. Lemah. Lemah. So Lemah. kalau kita tengok intermolecular forces between acetone and acetone. Let's say you got another acetone in here. O, C double bond O, CH3, CH3. So bila melibatkan molekul kita akan tengok intermolecular forces. Look at this acetone structure. Do they have the tendency to form hydrogen bond? No. No, okay, they are polar molecule to start with. This is polar molecule due to the difference in terms of electronegativity between carbon and also oxygen. Okay, then dia adalah polar molecule. So polar and polar, it can be either dipole-dipole or hydrogen bond. But then since they got no hydrogen attached to either F, O ataupun N, means the greatest intermolecular forces yang dia boleh, the strongest intermolecular forces yang dia boleh form adalah dipole-dipole sahaja. Okay, yang tu okay? Okay. Okay, awak tak perlu tahu pun dia buat kat mana. Basically nanti dia bukanlah memang ni dekat sini ke apa tak. Dia somehow dia dekat central atom lah dia punya interactions tu. But then you don't need to know where are they going to form their intermolecular forces. Itu antara diorang lah. Just tahu yang tak ada that particular criteria, the hydrogen attached to something, dia tak boleh buat benda tu. Itu je lah. Tapi paling penting kena tentukan dia punya molecule polarity, molecular polarity. And then for ethanol, we have this structure, and then let's say we got another structure, the same structure, OH, CH2, CH3 macam tu lah. Okay, so when they are facing each other, they're going to form intermolecular forces. So if you look at this ethanol structure, there are the hydrogen attached to oxygen, right? Yes. The first requirement fulfilled, and then the neighboring molecule, which is the ethanol as well, there are this lone pair. So when these two are facing each other, they're capable to form Hydrogen bond. Hydrogen bond. So between hydrogen bond and dipole-dipole, who's got greater strength in terms of intermolecular forces? Hydrogen bond. Hydrogen bond. Therefore, at room temperature, vapor pressure is higher for acetone than that of ethanol, because bagi tahu acetone ni dia hanya form weak dipole-dipole forces between its molecule, while ethanol dia form hydrogen bond which is stronger than dipole-dipole forces. That will result in high vapor pressure for the ethanol. So paling penting kena faham dulu, kena tahu dulu maksud vapor pressure tu apa. Dia nak bagi tahu pasal apa. Kalau dia tanya vaporization rate, apa benda yang dia nak sebenarnya. So kena clear the term, baru boleh jawab. Barulah tak mengarut sangat awak punya jawapan. Kadang-kadang awak bagi benda semua redundant. Semua benda tu berkait, tapi kalau berkait tapi tak tepat, kita tak bagi markah. Okay? Okay. Alright. So ni page berapa? Okay, satu lagi page. Last one, question number 6. A mixture of 28 gram of AR ni adalah argon,
and 14 gram of HBr gases. So these two gases is a mixture. They are placed in a 8 liter container at 30 degrees C. So ini adalah volume, ini adalah temperature. So these two adalah a mixture lah. Okay, ini adalah total mass lah. Determine the partial pressure. Partial pressure is for each gases lah. We have pressure of AR together with pressure of HBr individually. Okay. And the total pressure juga dia minta. Okay, inside the container. Assume the gases are all ideal even though they are mixture. So awak ada dua cara boleh kira. Kalau soalan minta total pressure terus, okay, total pressure, dia tak minta dah partial pressure, awak dah boleh sekalikan bila PV is equal to nRT kan. Your P, your V, your T semua dalam satu container yang sama, betul tak? Betul. Bila dia duduk satu container yang sama, awak boleh treat dia dalam satu sistem yang sama. So apa yang berubah hanyalah number of mole. So awak dah boleh factorize dia, masuk sekali, dapatkan teruslah final answer. Okay, itu satu cara. Boleh juga buat dalam ni, tak ada masalah. Okay, once dah dapat total pressure, awak somehow kena cari juga the partial pressure. Partial pressure ni means for individual gas. Untuk cari pressure ke anything about individual gas, you need to rely on your PV is equal to nRT, the ideal gas. And then all the informations there will rely on only that one particular gas. Tetapi kalau dia duduk dalam satu bekas, kita kira itulah dia punya volume untuk gas itu. So apa yang saya tunjuk kat sini, awak cari dulu dia punya individual gas, nanti total up sahaja. Itu satu cara. So 3 markah, 1 each. Kalau tak buat cara ni, awak cari total dahulu. Tak ada masalah. Cari total 1 markah dah sebab memang part of questions. Next, ni macam dalam soalan tutorial lah kita buat hari tu. You find one of these, AR or HBr, the or, cari dulu satu, dapat 1 markah. Untuk dapatkan contoh, partial pressure HBr, awak boleh tak terus tolak total pressure dengan pressure AR? Boleh. Boleh juga. So asalkan benda tu still relatable, tak ada masalah. Awak buatlah jalan kira macam mana, final answer betul, dapat markah. Okay. Okay, so satu lagi nak pesan, bila you keluarkan Dalton's law of partial pressure, before you substitute the value, please take out species apa yang involved. Kita kena tulis yang ni dulu, barulah awak boleh dapat markah untuk final answer. Okay. Okay, so habis untuk soalan homework, nanti total up, tolong dekat depan sekali nanti letak markah. Markah tu macam mana? Let's say this is the total for this question is over 40, then you change to your what do we call that? Percent. Contoh awak dapat 32. Okay, 32 about 83 macam tu kot. Tak tahulah. Tapi buat persen. Saya nak tengok persen ni juga. Nak tengok ni juga. So tolong tulis kat depan lah. Right. Habis untuk homework discussions. Now kita tengok jap yang soalan saya cakap hari tu, the enrichment. Alright. So yang ni kita nak buat apa ni? Okay, ni triple point lah basically. Kita try je buat sikit. Kenapa saya tak boleh conteng? Oh ni, sebenarnya. Okay. The normal melting point and boiling point of a substance X is 10 degrees C and 96 degrees C. So maksudnya 10 degree belongs to melting point kan? Yes. 96 is the boiling point at 760 mmHg respectively. If we convert to ATM, berapa banyak ATM? 760? mmHg bersamaan 1 ATM. Okay, 1 ATM. And then the triple point of a substance X is 20 degrees C and 380 mmHg. Okay, so since dia dah bagi mmHg and dia tak cakap pun phase diagram kena dalam ATM and whatnot, awak boleh je lah kekalkan in mmHg, tapi make sure dekat atas phase diagram pun awak tulis mmHg. While the critical point is 120 degrees C, ni kiranya critical point dia lah. So kena tahu dulu triple point tu dia antara phase apa, critical point tu phase apa. Then barulah awak sketch your phase diagram. Start apa dulu kalau nak buat phase diagram? Axis dulu. Pressure awak sekarang dalam? ATM. ATM ke mmHg?
sekarang. Tak itu kan. MMSG. Dia patutnya tukar lah tapi dah semua ni bagi ni dan dia tak minta pun dalam ATM pun, saya guna je lah MMSG Okay. Okay, MMSG. So kita tengok yang ni apa pula, temperature in degree Celsius. Alright, so your triple point is at 20 degrees C and also 380 mmHg. So maybe 210 kat sini, 380 kat sini. Okay, 380. So kat sini point kita. Buat X macam tu. Okay, lagi our critical point is 120 degrees C. Silap tu 210 pula dah. 20 je kan? Okay, ini adalah 20. So sini kita ada 120, maybe around here 120 and then 1140. Ni 1140 kat sini point dia. Okay, lagi apa lagi dia bagi? Normal melting and boiling point. Melting point awak dekat 10 degree C. Mungkin 10 dekat sini. 96 degree C. Mungkin area sinilah. Berapa mmHg? 1 atm. 1 atm awak kat sini. Contohnya 760. So point awak dekat sini. Kita buatlah dia around here. Dan juga dekat sini. Okay. Lepas tu. Dah itu sahaja. Sketch your face diagram. Tarik. Macam mana tarik? Tarik macam tu. Boleh? Boleh. Dah lengkap belum? Belum. Solid. Liquid. Satu lagi? Gas. Yes. Macam tu je lah. Right? Allahu Akbar. Okay, yang Miss, pula, yes. kalau kita buat alat ATM pun boleh lah kan? Boleh. Sepatutnya tukar ATM lah. Sebab tadi saya just nak tunjuk macam mana nak connect all the dots. Saya tak tukar lah. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay, right. So now, kita sambung. Alamak, saya dah delete dah yang tadi tu. Okay, yang ni yang dia cakap tadi tu. Ajak alang-alang. What about this one? Okay, katalah yang tadi kan dia guna yang sama. So kita dah tahu tadi positive or negative slope? Negatif. Okay, negatif kan. Tadi negative slope dia characterized by siapa kalau yang kita kena hafal tu? Carbon dioxide ke water? Water. Water, okay. Ni tadi adalah 380. Ini adalah 20. Kalau critical point tadi kita ada 120, 1140 macam tu lah. Okay, explain what will happen to carbon dioxide if it was pressurized. Oh, ni carbon dioxide pula, sorry. Carbon dioxide berapa dia punya point? Ingat tak carbon dioxide punya point? Yang 5.2 atm. Ni 5.2 atm. Saya pun tak ingat sebenarnya. Berapa? Kejap carbon dioxide. ATM. Negatif berapa? 50? 50 each 7. Apa? 7. 57? Yes. Okay, 57. Alright. Lepas tu dia punya triple point berapa kalau carbon dioxide? Negative 57 is the critical point. Okay, this negative 57. The triple point? Negative 57 is the critical point. Okay. Negative 57 is the critical point. What about the Triple point. Yang tu berapa? Yang critical point 31. Ya Allah. Hilang. Mana pergi? Apa tadi tah? Yang critical berapa? 31. 31 degree Okay, 31. Berapa dia punya ATM? 214? 73. Oh, 73 ATM. Okay, so enough with this. Kita dah boleh buat lah basically. Kalau carbon dioxide dia adalah positive slope. Means dia akan deviate ke kanan. Okay. Now, if it was pressurized isothermally. Isothermally means kita akan buat dia horizontal or vertical kalau isothermal.
Vertical. Vertical from 3 atm to 10 atm at negative 78 degrees C. Means somewhere around here is negative 78 degrees C. Lepas tu daripada 3 atm. 3 atm is above or below your triple point? Below. Below, maybe around here, 3 atm. Lepas tu, sekejap terganggu pula saja dia punya ni rapat sangat. Okay, dia mesti macam ni lah kot. Okay, macam tu. So, kita punya 3 atm dekat situ. 3 atm and then kita akan naik sampai 10 atm. 10 atm above triple point or below? Above. Above. So, maybe sini adalah 10 atm. So, awak kena buat this line. Cengik pula dah. Macam tu lah. Okay, katalah dia dekat atas ni yang sama. Okay. So kita dah tahu dah dekat sini. Dia minta awak explain tau. Bila explain tu yang saya cakap tadi tu, kena be specific at which point. Dia dah bagi tahu. So point ni berapa dia punya coordinate? Negatif 78 dengan 3 kan? Ya. Kalau yang atas ni? Negatif 78 dan 10. Okay, dengan 10. Okay, lagi untuk kita describe apa yang berlaku kat diorang, maksudnya pasal phase change lah. Dia akan lalu apa tu? Lalu sini kan? Ya. Okay, so ada 3 point lah kena cerita. And then, disambung pula then. So then ni sambung pada point dekat negatif 78 dengan 10. Heated isobarically. Bila heated isobarically, kita akan buat horizontal or vertical line? Horizontal starting from this 10 atm. Buat horizontal dahulu. Dia cakap heated isobarically to 10 degrees C. So look for the 10 degrees C. Your 10 degrees C should be located around here, let's say. 10 degrees C. Okay, so kalau kita tengok betul ke ni ya? Saya tak ingat lah yang betul punya, sebab dia mestilah ada ikut scale kan. Ke 10 ni lagi rendah. Rendah sikit kot. 10 maybe around here. Okay, maybe around here 10. So nanti kalau kita tengok dia punya point maybe kat sini. So kalau awak tengok from point tadi kita akan lalu on this solid liquid line kan? Ya. Okay, so kalau soalan minta awak state the phase changes, just bagi tahu this is gas phase, this is solid gas in equilibrium and then solid phase. Lepas tu sambung pula solid liquid gas in solid liquid in equilibrium and then liquid phase. Tetapi sebab dia minta explain, you need to explain it like this. First point, kenapa? Kenapa dia tak bergerak? Okay, at point A, tadi kan kita buat point A tu yang ni. Define lah A, B, C, D, E. Macam tu. So ada berapa point? 5 point. Okay, so bila kita buat dia punya ni, at point A, sebab dia minta explain, awak kena be specific with the point. Kena bagi tahu kat mana coordinate dia. Awak bercakap dia exist as solid. Okay, tapi bila exist as solid pun, lepas tu dia sambungkan nak pergi point B. Kalau point B, bila dia pressurized isothermally, dia akan dapat apa pula? Okay, boleh ke yang tu? Ni kalau explain lah. Explain dia detail lah sikit macam tengah cerita proses. Okay. Okay, and then at point C pula. Point C kita tadi, dia duduk dekat atas line equilibrium. Kenapa ada A, B, C, D je ni? Sekejap. Point A kat sini. Mungkin lah, saya rasa 3 ni bukan dekat point A ni, mungkin dia duduk kat sini dah. Apa-apa pun dia go back to our scale lah. Okay, mungkin bukan kat sini, so dia tak ada lah. Sebab tu dia ada A, B, C, D sahaja. So basically awak cerita benda yang tadi tu. Okay, so dekat point C dia duduk dekat atas solid liquid equilibrium. So kita tak ada cakap apalah sebab dia equilibrium sahaja. And then at point D dia akan exist as liquid. Just the difference kalau stating the phase change hanyalah change apa ke apa. Tapi kalau minta explain tak susah, cuma kena be specific dekat point mana. Itu saja biasa dia. Habis untuk enrichment. So saya rasa saya nak tutup lah chapter 5 ni. Kalau tak ada apa-apa, awak boleh buat je soalan past years. Kalau tak faham macam mana nak jawab soalan tu, boleh tanya saya lah. Okay? Miss, Yes.
Shall we say that the point C is the melting point? The melting point ke? Solid liquid equilibrium. Boleh? Boleh juga. Point C tu dah delete dah pula. Sebab dia solid liquid equilibrium. Boleh juga cakap undergo melting ataupun freezing kan? Yeah. Okay, boleh? Boleh tambah. Okay, thank you, Miss. Alright, sure. Okay. So habis untuk part ni. Tarik nafas sekejap. Lagi berapa minit? Lagi 45 minit. Saya nak masuk sikit lah chapter 6 pagi ni boleh? Boleh. Boleh. Sekejap saya tukar saya punya screen. Macam ni saya nak keluar lah. Sekejap Mana saya punya ni?